اجازت ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین میں سر کشاں دے سر لہا دینا سارے سلامت رہو آباد شاد رہو بسم اللہ کریم صدقے جیو سارے جیو ہاتھ کھڑا ہوئے حیدری اے زوار شاہ جی گل کہیں کیتی ہے میں سر کشاں دے سر لا دینا ایک کون آدھا ہے بہت بڑی شخصیت نہ جی نہ اگر ناراض نہ ہوتے ہو سکتا تو اڑا فون آ جائے پھر ڈسٹرب کر سکتے ہاں جی بہت بڑی شخصیت سرکار علامہ سید علی حسین قمی یہ تو مجال ہی نہیں میں وہ نکرانی دا پتر ہاں بار حصہ ہے دربار حسینی ہے بادشاہ دا حصہ ہے گلاں کے تساں خیبر تو باہر دیاں سنیاں نے یہ گل جی خیبر تو باہر ہی بھائی سامنے آ گیا علی مولا تے علی مولا مارا بنو مار چھڑیا او پہ سرکار نے آکھا ٹھیک ہو گل انج نہیں آ خیبر ہے اے نکر جڑی ہے نا اے دے وچ مرحب اینڈ کو اینا دے مال نے اے دے وچوں ایک پوڑی چڑھ دی جڑی اس دیوار سے جاندی دیوار ایڈی وڈی ہے بے فل سپیڈ تے کار ہوئے تو کار مڑ جاندی ہے ایڈی وڈی دیوار ہے ٹھیک ہے جی ہون کتابہ پڑھنے دی لوڑ نہیں ہون نیٹ آن کرو پتہ لگ جاسی واقعی رکنے والے غلط کیتی گل کہ صحیح ہے ایتھے او باری ہے جتھوں گال کٹ دے تے آدھے میں آماں دروازہ ہے ایتھوں پھر دیوار ہے اے بھی دیوار ہے پہاڑی ہے دیوار نہیں ان دا ڈیفنس بھی ہے تے پہاڑی بھی ہے اگے پھر دیوار ہے ایتھے ایک باری ہے جڑی پیچھے کھل دی جدے وچوں دی سپیشل فورس راندی ہے ٹھیک ہے جی ہن اے جڑا جندرا ہے جڑا بوہ ہے شرائی صاحب اس بوئے تو اگے 24 گز جا خالی ہے توجہ ہے بھائی اپنا سمجھ کے روڑا میں سن دے رہے آجے آہو قاظمی صاحب کی خیال ہے 24 گز جا خالی ہے اگے 24 گز دی خندق ہے جدے کدے آدم آگا پی بڑھ دی ہے میں نے مسکین سمجھ کے منٹا لین تے وقتی گل ہے یہ نبی دے بیلی کیڑے بوئے ناتھ لاندے رہن جی اچھا چلو خیر ہے پیرت سے ارشد شاہی دعا کر سن جان چھٹ جائے دی کائنات دا بادشاہ آ گیا یہ اگے تو سب میرے کو باہر خیبر سنے ہیں نبی پاک دے صحابی دیار انصار دوست جانا قربان کرنے والے او تھے نے خیبر ہی تھے علی مولا آئے ہن گل میری نہیں گل علامہ جلال الدین سیوطی دی ہے علامہ فرماندے پہ کہ علی بادشاہ دی سواری کا خیبر دے وچ آئی نبی دے ساتھی علی دی سواری نو خوش ہو کے چوم رہے تھے علی کی سواری کو
चूम रहे थे। सरकार अली अली आ जाओ यमनी पानी पे मामा यानी शरबत, ये दो शरबत मशहूर ने, मिस्र दा ते यमन दा। मिस्र दा शरबत पे मामा कायनात दा बादशाह जीन ते बह के हथ बन के आदा लाजपाल मैनू हुक्म ना देवी, अगर तू हुक्म दिता तो मैनू लाना पै जाना है। मेरा दिल से लाण ते चढ़न ते पानी पीण प्याण दे टाइम विच मैं तेरे कुछ रिश्तेदार गनी ना बना लवां। सदके जावां वजह है जियो हैदरी तुसी माफी दे चलो, मेरा कुछ कसूर कोई नहीं, मौला दी कसम मजलिस ते खलोते हैं तुहाडा नौकर हां। तवज्जो है, मैं तेरे कुछ रिश्तेदार गनी ना बना लवां। आओ जी बिस्मिल्लाह करिए। कायनात दे बादशाह फरमाया अली अमान मेरी हवाले खुदा दे। सरकार ने अपनी सवारी टोरी। हुण अली सरकार दा खून ते कल्ला नबी पाक ही है ना, पिछला दा ते दिल है ना मुक्के काम विचों, अग भी पिबलदी है, घोड़ा भी माड़ा है। लाजपाल ने करके वाग चाही, घोड़ा अग दे नेड़े आ गया। उन्हें आख्या अग भी तेज है जवार शाह जी, अग भी तेज है, अली भी नेड़े जा रहे हैं, मौला अग भी तेज है, अली भी जा रहे हैं। उन्हें आख्या जान दियो सू, नेड़े आके खंदक ते रुक के ओ अली जड़ा कायनात दी नब्ज़ां तो वाकफ है। कायनात दा बादशाह अपनी सवारी दे पासे वेख के गर्दन ते थपकी दे के तेरा की ख्याल है? ओ ते जो सोचदे ने सोचने दे, तेरा की ख्याल है? हो सके अज मैनू अड्डी ला, मैं मर अपने भिरावां दे सीनियां उत्ते अगले कदम ना रखा, मेरी जीन च बहना छड्ड दे। चलो घोड़े नू जौलान दिता, घोड़ा पार ए इत्थे आ गया। ओ जेड़े 24 गज खाली ने नशा जी उत्थे आ गया। मर अपदा नजूमी दे मोढे ते हथ है, मेरे लिए वेख्या तूर साहब मर अब नजूमी नू आदत तैनू भी कुछ पिया हुंदा है, जिवें गल है उंज पिया करना, और तैनू भी कुछ पिया हुंदा है। हो सके मैं सवेरे दा चाबी पिया मंगना तेरे कोल, हो सके ओ की होदा है? हो सके जी वो 500 दिन खोल दिया नो पटी गया, दरवाजे ही पटिया गया हो गया जी। उन्होंने कहा अच्छा ते थले नहीं पिया हुंदा? हो सके हाथ कमियां दे नहीं सईदां दे लगे दूजा दरवाजा पटिया, खंदक उत्ते बनाई। सरकार ने दरवाजे उत्ते खड़ो के खिताब फरमाया कोई बंदा ना मैं थले कर पुत्रा ऐसे कोई बंदा भी उन्नी देर अंदर ना आवे जितनी देर मैं ना आखा। हो सकता है मरब दी स्पेशल फोर्स मेरे बिरा दे साहबियां ते हमला कर दूं, ऐसा ना होवे उथे रहना, जदों मैं आखा अंदर आ जाना। ठीक है, हो सका नजूमी को रमल शमल ते मारना, दरवाजा तो पट छड़े, एक सलवात पढ़ो सईदादे दी आमद। रस्ता भी दो जी, रस्ता भी दो। आओ मैं बिस्मिल्लाह करा जी। तो बहुत बड़े जाकर मेरे मालकां दे सरकार इमाम हुसैन ना बहुत अच्छे मदा खान सैयद जैगम अब्बास इन बंद कराओ जी। है जी याद तो कंड पिछे ना बुआ इत्थे तशरीफ रखो, मैं ज़ियारत भी होंदी रहे ना। कैसा सेटिंग नाल है जी, तवज्जो है। कायनात दे बादशाह ने फरमाया अंदर ना आना, मेरे पासे वेखे। और सके गल सुन, मैन चाबी दे छड़, नाले बारी दस, नाले बिरा अपने जगा, नाले पिछों नसने दा राह दसो, मेरा बैग केड़ी बारी विच है। आजा 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 परवाने आजा, मेरा बैग। हो सके गल सुन, मैं हुणे बारी च मुंह कट के आखना आवा। हो सके मैनू पाके तू बदतमीज आदमी है, तू ये बदतमीजी करनो राणा नहीं, हो कमी नहीं, सैयद है, उस उत्ते आ जाना है। मस्कीन आदमी सन विच क्यों मरवाना, चाबी दे सी ते जाइए। हो सके वजह, हो सके तुहाडा सारियां दा अज आखरी दिहाड़ा, हो सके रमल मार, हो सके तेरी धरती ते हस्ती आ गई जिस रमलां ते नहीं नब्ज़ां ते कंट्रोल करनी है। बिस्मिल्लाह करा, सदके जावां। अच्छा आओ जी बिस्मिल्लाह, जिंदगी दराज। तवज्जो है, रमलां ते कंट्रोल। अच्छा इत्थे खड़ो, अब वेख हुण हुंदा की है। लाजपाल अंदर आए, फिर जीन ते बैठे, अंदर आए,
सरकार ने गर्दन दे नाल कोले होंदे ने 5-6 जिन्हां विच बहादरां ने अलम लाए होंदे ने वो अलम पटिया अंज पत्थर च मारिया लाना हो रे मारना हो रे जीन तो इंज करके मारिया महाराज ने वेख्या उसे की पे होंदा उसे कोई मसला नहीं है मुतलक मैं जानना आसमान ते सितारा जदन जमीन ओदी ज़ात विच होवे थल्लिओ उन्ना हिस्सा मोम हो जांदा इतफाक नाल लग गया अली बादशाह उथों पट के दूजे पासे ला छड्या उथों पटिया पीर गुड्डू शाह जी उथों पटिया दूजे पासे लाता जदों 7वीं जात लाया तो आदा इंज किवें हो सका मैं सवेरे दा चाबी तेरे तो मंगना मरवा छड़ना ही मैनू मस्कीन आदमी हो सके गल सुन आ वेख हुण की हुंदा अमर जा गिरफ्तार करके लिया लाजपाल दे सामने आए तेनू पता नहीं मेरा नाम अमर है मैं मरहब दा फिरा लाजपाल फरमांदे मैं ओले दा मरा मैं मुहम्मद दा फिरा क्या अली शाह जी मैं ओले दा मरा मैं मुहम्मद दा फिरा और कलमा पढ़ ले हो सके साडे घर आ किसान कलमे पढ़ाना हो सके अली हुंदा ही हो जरा घर जाके पढ़ा हवे कलमा पढ़ ले नहीं शहर छड़ दे नहीं फिर तैयार होके जितने हथियार चला सकना है चला ले तेनू कोई हसरत ना रह जाए बड़े वार कीते लाजपाल ने कोई वार कीता तवज्जो नहीं फरमाया जनाब बाहर होया 2 टुकड़े अंतर आया मारिया गया मारा बाप आए हुण बहुत टाइम थोड़ा नहीं इस वास्ते जल्दी काज़मी साहब आ रहे मारा बाप आया हाँ भाई क्यों मारे नहीं तेनू पता नहीं मेरा मैं बहादुर हाँ मेरे बिना मार के अजे इत्थे खड़ा हो सके जमीन हट सकती है मैं अली हाँ क्यों मारे नहीं सरकार मैंने मैं सिर कशा दे सिर लाह देना ते हण सिर कशते गुस्ताखे तू 2 आदे भावे 2 लाख होंदे देंदा इको ही वार च मार ओ तैनू पग लग सी जदों बिजली बन के ते चली अज मेरी तलवारे मैं अरब दे शाह इमरान दा चाना मेरा ना हैदर आखिरी बंदे तक हाथ खड़ा है नरी कर लवो ना गल मिंबर सरकार दा सैयदजादा मिंबर दे उत्ते बैठा है गल हक दी करनी है नक्की नहीं करनी पाकिस्तान दी धरती ते करोड़ा सलाम हर जाकर नु मैं उन्हां दी जुत्ती मेरे सिर दा ताज है लेकिन ये अता है भैन बिरावां दी जिस ते मोहर ला मिंबर इमाम हुसैन दी कसम है पाकिस्तान दी धरती ते रुकना वाला इको ही जमिया है बात वही है लेकिन अंदाजे बयां बदल देना लेकिन इकबाल शाह दा जलसा है मिंबर ते मैं खड़ा नारा मैं मराना है जितना मावा तुहानू पाक ते असमत वाला दुध पिवाया है उसकी पूरी कुवत ला के नजफ विचों आवाज निकले दोवे हाथ बुलंद करके नारे हैदरी तवज्जो मैं अगली रुबाई फिर पढ़न लगा अगली ते गुजारा करो ना जिदा कर बड़े बैठे ने तवज्जो है जेड़ी सब तो प्यारी रुबाई इस मैं लिखिया 6 हिस्सों च यानी 6 रुबाइयां लिखियां ने 3 हिस्सों दे विच अजे वो गल मैं अगले जलसे च करनी है कि सरकारे सफिया आए नबी पाक दी मुलाकात ते उन्हें आख्या बिरा नूं रुन्नी ने उस रुन्नी इस वास्ते नहीं उस शहनशाह दा पहलो मैनू तारफ ते जियारत करा जिस मारन दे बाद लुटिया नहीं अजे वो हिस्सा आगे पढ़सा अगले जलसा पढ़सा तवज्जो है ना फिर सीधी बड़ा सफर कर दिए साढ़े को सुन के सानू आदर क्यों जी कैसा जुमला है तवज्जो है ज़हन मेरे पास है जेड़ी मैनू रुबाई बुखारी साहब की बिला पसंद आई है काज़मी साहब वो है रुबाई जी मैं पढ़न लगा मरब सामने गुरज फेरिया
تینو پتہ نہیں میرا نام مراب ہے، میں بہادر، میں جرار، میں جرار. پیر صاحب قبلہ جدو پنجویں واری آکھے میں جرار ہاں، عباس دا بابا مراب دے سینے تے تلوار لا کے دا جرار ہاں دے دل دہل ویندے. میں صدقے جانا، میں بسم اللہ کروں. سارے بولو ہاتھ کھڑا ہوئے حیدری. تے جدا میں پھیراں پرکارے جیڑا وچ پرکار دیا جاوے وال سمجھیو فنار جام معافی منگ تینو معاف کرے سی تے نبیاں دا سردار علی فرمیندن میرا ہاتھ اٹھنا ہے تو نہیں بچنا میرے ہاتھ وچ او تلوار. واہ جی واہ. لو تسی جیو ایک شعر قصیدے تو پڑھ لئیے. چلو ایک سلوات پڑھو میں قصیدہ پڑھیں. میں دے ہر مجلس بے فکر رہو. توجہ ہے میں مسکین آدمی ہے جی مار کے گھر لے جانے ہیں لگنا انعام دینے ہیں راج پیٹرول ہی مک جائے. اچھا نعرہ جڑا لگا ہے جی پیر اقبال شاعری کدی ایک باری اندر ہوندے نا سیدزادہ پھر بہت بڑا مدح خان بھی امام حسین دا ساڈا بھائی بھی ہے ساڈا سردار بھی ہے صاحب بھی ہے تے حق بندا نا ایک باری اندر تشریف لے آن. اچھا جی میری گل سنو نا جی توجہ رہے میں شعر پڑھن لگا کہ نعرہ جڑا ہے یہ اساں لایا ہے انج لایا ہوئے آ نعرہ جا مار. نعرہ لان تو پہلے جے علی مولا دے سیدان دے پیو دے مخالف نعرہ بنانا ہی ہے نا تے پھر مانی اسم مسمہ مومل اے چیک کر لیں. کیا بات ہے کیا بات ہے. میرا نام ساجد ہے میرا مومل شاجد گجرات ہے او دا مومل شجرات علی علی ہے مومل ولی ہے. ہائے 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 کیا بات ہے. اختر نعرہ لگتا ہے تو بندہ ٹریکٹر ٹرالی پھاس جاتا ہے یا علی انہیں گل تے جے کسی ہوری دا نام لی تو انہوں پتہ ہے نا میں نے کی ہونا ہے ایتھے ویچی بیٹھے نے جڑے کیمرہ لا کے تانجے کر کے جا کے جی دیو پرچا آ گل کیتی سو. توجہ ہے کھلو جاؤ جی اسدی صاحب تسی پہلو 10 چھڑ دیو تو ایڈا طریقہ کر مارے. توجہ ہے مومل تے مانی دا ذہن چ رکھنا ہے کہ آ نعرہ کیویں بنانا ہے. مثلا بطوطہ اگو کی اکھنی ٹوڈے ہی ٹوڈے اچھا جی چلو اس گل چھڑ دینے ہیں. نعرہ آج کل کام بڑے پیا کرتا ہے. بخاری صاحب ہوں مینوں نظر اپنی جد دا نوکر سمجھ کے سننا ذاکر سمجھ کے نہیں. میں شعر سنان لگا نعرہ آج کل کام بڑے پیا کرتا ہے. دسیے کیڑے کام پیا کرتا ہے. نعرہ تیرا سارے جھگڑے مکائی جاندا ہے. تسی بھی خوش ہو بسم اللہ کرنا جیو جیو بے شمار بے شمار نعرہ تیرا سارے جھگڑے مکائی جانتے. ترے جمادی ثانی تور صاحب میں فرد ثانی پڑھیا سیال کوٹ
50,000 ਦਾ ਪਿੰਡਾਲ ਖੜਾਈ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਨਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਰਦੇਸਾਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਪਿੱਛੋਂ, ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਨਾਰਾ ਤੇਰਾ ਹੋ ਸਾਰੇ झगड़े मुकाई जांदा है। ए बड़े कैमरे तो निक्के कैमरे ने की आते ने, तू जींदा रहे जिंदगी दराज होगी। हैंडी कैम आओ लगे आज, हैंडी कैम सेट नहीं। नारा तेरा ओ सारे ओ झगड़े मुकाई जांदा है। इंज मैं ही आखना है, बंदियां सुरां याद कीतियां हुंदियां ने ते ओ इक्को गिरली मार देन भावें कुछ भी होवे। ठीक है ना? नारा तेरा सारे झगड़े मुकाई जांदा है। हैंडी कैम सेट उतों अज कल नेट उतों हसन दी मां दे दुश्मन कट के भी खाई जांदा। सारे जियो हाथ खड़ा होवे हैदरी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। नारा झगड़े मुकाई जांदा है। ਇਹ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਾਣੇ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ੀਆ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਓ ਖਜ਼ਰਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਵੀਏ, ਇਹ ਕਹੇ ਪੈੜੋ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰ ਲੈ। ਸ਼ੀਆ ਸੁਨੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਲਾਣੇ ਆ ਨਾ, ਸ਼ੀਆ ਸੁਨੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕ ਲਾਣੇ ਨਾ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ दैश वाले जे और के सिपाही बन। चोरी कुत्तियां दा काम है। खान सर नसरुल्लाह दे सामने सके जो तो सके मैं तो लेके मदीने तक दे रोजे हटा देने। नारा लाया पता कोई नहीं लड़ाई कर मोहम्मद नहीं आमन लाल तो है तेरे सदके जाओ। नारा तेरा सारे झगड़े मुकाई जांदा है। जियो हैदरी जीवे जिंदगी दराज। शेर बड़ा ही सोना ते बाद मैं कसीदा नहीं पढ़ना, यही पढ़ना है। इस मजाकरी की नहीं मनानी। शहजादा सईद जैगम अब्बास जनाब मुरीद पदराड़िया साहब तशरीफ फरमा ने
میں شیر بڑا سونا سیف علی شاہ جی پڑھن لگا. ایک خیمہ وڈا جدے بھی ڈسکس ہو رہی خیبر دے میدان چ ایک جھنڈا میں لبنا او لو تین ریتا غدن رجلن کرارا غیر فرارن. کل انہوں ملی سی جڑا قرار ہویا مرد نو ملے دا میں نو بنیا پچھا خسرے کتے پرنے وقت خیبر ذہن میرے پاس سے رہے بڑا خیمہ او دے ڈسکس ہو رہی ہے جھنڈا میں نو لبنا ہے جھنڈا میں نو لبنا ہے. سرکار سلمان نے ونگنڈ کھولی اندر ہو گئے. انہاں کہا کی ڈسکس ہو رہی ہے؟ انہاں کہا ایمان قرآن دی کر کھم بابا تو سلمان بڑا بندہ چٹی تیری داڑھی ہے سانداس کہا ایس خیمے وچوں جھنڈا باہر جا سکتا ہے؟ وہ سکا جی نہیں تیری زندگی تو راز ہوئے اے توجہ ہے ان جھنڈا سانو نہیں لبنا انہوں لبے یا انہوں لبے اینو لبے یا انہوں لبے لبنا ایتھو ہی کسے نے. سرکار سلمان دی آواز ہے جو میں نے اعتراض ہی کو نہیں میں تے کمیاں سیداں دا حسنین شریف ہے انہوں کھڈان والا نوکراں میں بہرحال میں تسی آپس سے گل پہ کرو تو انہوں لبے انہوں لبے انہوں لبے میں نے اعتراض کو نہیں. بہرحال میں سیداں دے وی آئی پی خیمے وچوں ایک اور سیکرٹ سی گل سننا ہے. انہوں نے کہا ہاں سلمان بولی توجہ ہے ایک کدی گل آئی وہ بولے ہے مسکرا کیا دے فی الحال اجے توڑا نمبر بولے دے داڑیاں نصیباں وچ ویٹ نبی تے مدینے وچوں علی نو بلائی جاندا ہے. نا کراں تعریف بس ذاکر بلان والا فرمان حکم ہے توجہ ہے بس جملہ مصائب دا بہت جلدی کراں تعریف علی دی نجف تشریف علی دی کراں تعریف علی دی نجف تشریف علی دی کراں تعریف علی دی نجف تشریف علی دی بن پاک سرور عالم ہے ریت اے سردار ہے کیوں سردار ہے غرناطہ دے مسلمان اختر میں وقت ضائع نہیں کیتا غرناطہ دے مسلمان مدینے آئے مولا شاہ خزل جیڑا غرناطہ دا بادشاہ ہے ساڑھے ظلم کر دے جرنیل بھیجو جیڑا اس نو مارے یا سانو اتھو مدینے لے آؤ شراجی صاحب قبلہ بچڑے جی نہیں سانو لے آؤ میرے مولا جرنیلان دی میٹنگ بلائی میرے آقا دی آواز ہے کوئی تو آڈے جڑا غرناطہ دے مسلمانہ دی مدد کرے جرنیلان دے سر جھک گئے تریجی واری آکن دے بعد اٹھے عباس دا بابا بسم اللہ ونجنا جو میں نو بھیجو علی مرضی دے گھوڑے تیری زندگی ہوئی مولا وڈا دا کر بنا مرضی دے اٹھ مرضی دے شتر ہوندہ جڑا 2 کوانڈان ہوندے اٹھ لے جا گھوڑے لے جا فوجی چون کے لے جا. اچھا مولا غرناطہ تو پہلے ایک دریا سی جس دا بہت بڑا لوہڑے
برابر نہیں انجے اتھے میں کشتیاں دا بندوبست کیتا ہے کشتیاں مل سن جانور الی منتے کشتیاں چ بہ کے آپ پر لی منتے ٹر گیا بہادر اجے نہیں میرے آقا دی آواز یا علی جاؤ گھر مل لاؤ سردار گھر آئے میری سین دی آواز آئی سنے اگر ناتا چلے ہو جی زہرا تے تیری اکی جاسو کی ان کونین دی شہزادی دی آواز آئی اگر ناتا وچ میرے حسین دا ایک تحفہ ہے بسم اللہ کریں تیری زندگی علی شاہ تیری زندگی میں بسم اللہ کریں گرناتا اچ میرے حسین دا ایک تحفہ ہے او لے کے ہوئے اللہ خیر ناڑاؤ ٹر گئے علی روندہ ہے علی گھر تو نکلے لے گئے بیڑیاں ملیاں بیڑیاں چ بہ گئے اگلے پتھر تے آئے علی بادشاہ نے پیڑے کشتی جلائی میرے مولا فرمایا سارے جلاؤ سن دے جاؤ جی سن دے جاؤ سارے کشتیاں جلاؤ کشتیاں جل گئیاں امیر نے آ کے پڑھا پائے سامنے کرنا تھا میرے مولا نے خط لکھے شاہ خزل کلمہ پڑھ نہیں تے شہر چھڑ نہیں تے جنگ واسطے تیار ہو میں واپس انج نہیں بنجنا 7 دن خط و کتابت انکار آندہ رہا انکار 8ویں دن دے بعد روم چو نجومی منگایا سے نجومی نو آدھے رمل مارتے ویک اے جڑا آگے اے بہادر یمیں نجومی آدھے رملہ باند تیری دھرتی تے او شہزادہ آگے جس رملہ تے کنٹرول کر لے آدھے تے کیا کرا حملہ کراں جملہ سننا علی شاہ تو ہی سنی یہ جملہ نہ سنے اسی دے حملہ کراں آدھے نہ کریں نہ مروائیں آدھے پھر سن سارے نو مار چھڑ سی شاہ خزل دے پاسے ویک کے روم دا نجومی آدھے میں سنے بہادر ایڈے مستوراں تے ہاتھ نہیں چاندہ اے مستوراں تے ہاتھ نہیں چاندہ میں آنا یا علی تیرے اپنے نصیب دشمن تیرا اقرار پیا کر دے 80,000 بدماش زینب رو رو کے آدھی آئی را دیو میں علی دی دیاں مسائب پہ پڑھنا اس میں بہا لاؤ یار مسائب پہ پڑھنا اس میں بہا لاؤ ذہن میرے پاس ہے رہے میں بسم اللہ کرا اے باسی تے پڑھسا نا ذہن میرے پاس ہے رہے میں سنے مستورہ نو کچھ نہیں آدھا میں سنے مستورہ نو کچھ نہیں آدھا میں نے یا علی عجیب مقدر ہے تیرا تیری تھی اپنے پھرا دی لاش تے آئی رو کیا دی اٹھتے 10 میں تینو کیا کروا بی بی آدھی مینو میں 10 میں تینو کیا کروا سیدہ دا مینو رئیس مدینہ کرو مینو سلطان جنتا کرو مینو نواب کربلا کرو نواب کربلا دا نام ہے بین بھرا دے سینے تے جھن پئی اچھا رو کے آدھی اٹھ ویک تے 10 نوابانیاں بہنہ انجانی مستورہ نو کچھ نہیں آدھا بچیاں نو کچھ نہیں آدھا مارسی تو انو مارسی تے پھر سانو مارسی میں کیا کراں آدھا معافی منگ لے تاج الحایس بہت جلدی اختر پہ کرنا تاج الحایس اللہ اقبال شاہ دی زندگی دراز فرماوے اللہ حسین سن ماتمی پتر عطا فرماوے الہی امینہ کیا مولا اگلے سال پتر ماتمی دے سی اقبال شاہ چونکہ سیدہ نو ساڑی نوکران دی دعا لگ دی شہزادہ سید اللہ ماتمی پتر عطا فرما سے معافی منگ لے تاج الحایس ٹر پیر ریا فوجان روسا عمرہ نار تاج علی دے سر ہاتھ بن گیا دا جڑے بہائی رکھے ہو دی معافی چل میں نو کلمہ پڑھا علی کلمہ پڑھا ہے ریا پڑھے ہے فوجان کلمہ پڑھی 29 دن دے خطاب دے بعد میرا مولا دا شاہ خزل ہن میں گھر چل شاہ خزل میں کیا دا تیری اکھا جاسو ان کیوں مولا کچھ مانگ اصلی مولا کچھ مانگ سیدہ دے تو لڑیا نہیں میں منگنا نہیں بہرحال ایک سنے ہے شاہ خزلہ دے مولا جلدی یار مجد المدینہ جو چلے حسنین دی ماں دی آئی غرناتا چ میرے حسین دی ایک نشانی ہے میرے
حسین دا ایک توحفہ ہے پیراں تے ہتھ لا کے آدھے رو نہیں کائنات مانگ میں دیون واسطے تیار علی فرمیندن شاہ خضر تیرے سبلے چے گھوڑی ہے جدہ نا ہے مجلی اے بسم اللہ کر او گھوڑی میری ہے میں نوں دے زوار حسین شاہ او گھوڑی میں نوں دے گھوڑی آئی بڑے بندے نپیس جابر گھوڑی مولا فرمایا چھوڑ دیو چھڑ دیتی دوڑی امیر دے پاس ہے مولا نے متھے جات رکھی سیدہ مجلی کیا حال ہے تو سب مل گئے میں ٹھیک گھوڑی نو ایک کہ حسن دے بابے دیا کنائن کو ساون دے بدل ہے شاہ خضر اچھا رو کیا دے میرا جگر کباب نہ بنا ہون کیوں رونا ہے سیدہ دے تیرے سبلے چدا پتر ہے جس دا نام ہے مرتجز شاہ خضلت بن کے یاد ہے 100 گھوڑا لے جا او نہ لے جا مولا فرمایا کیوں نہ لے جاؤں او پاگل ہے عجیب عجیب حرکتاں کردا ہے 100 گھوڑا لے جا عجیب عجیب حرکتاں شہنشاہ فرمیندن جلدی بول تے دسو کی کردا ہے شاہ خضر بھی رو پیا تے رو کے آتا ہے ٹپیاں تے بھج کے چڑھدا ہے اٹھ بھج کے گولی لینا بسم اللہ کر ٹپیاں تے بھج کے چڑھدا اٹھ بھج کے گولی لینا بھل پاسا لا کے روندا ہے او بھل پاسا لا کے روندا ہے نہ کچھ کھاندا پیندا ہے خدا جانے کیویں جیندا ہے لے ون نہیں کو بسم اللہ کران مک گئی مجلس اگلے دن بکھر نشے بچ اس سے جملے تھے شاہ خضر رو پی ہے شاہ خضر امام حسین دا بابا دا شاہ خضر گل بند نہ کر شرائی صاحب گل بند نہ کر گل اگے بھی ہے سیف علی شاہ جی گل اگے بھی ہے گل بند نہ کر اور کی کر دے اور کی کر دے شاہ خضر اچھا رو کے آتا ہے انج توڑتا ہے جی میں اسوار ڈھگ آئی نا میں سر کے جاؤں او میں سر کے جاؤں میں سر کے جاؤں انج توڑتا ہے جی میں اسوار ڈھگ آئی نا ٹپیاں تے سر نو مار دے او ٹپیاں تے سر نو مار دے لگدا ہے باگس ٹھٹیاں تے سر وچ پیندا ہے مٹیاں اے گلیندا لبدا نہیں نو ہسوار ہے مدینے آ گئے بہت جلدی وین کرنا ہے جس واسطے میں پردہ پہ ہوں علی شاہ زندگی ہوئی اے حکم آئی بے بہا اس واسطے پیر صاحب مدینے آ گئے مرتجز امام حسین دے حوالے اے تیرا تحفہ ہے مرتجز نو استبل چھڑے ہے شاہ جی جاگنا مرتجز نو استبل چھڑے ہے گھوڑا پروان چڑھنے لگ پہ لوگ بھاج جائے امام حسین دے کول مولا تو اڈا گھوڑا جڑا گرناتا چوائے دوجیاں گھوڑے نو مار دے چارہ نہ کھان دے نہ دوجیاں جانوراں نو کھان دے دے مولا فرمایا ٹر جاؤ آج دے بعد میں وعدہ کردہ نہ مرے سی مولا فرمایا میں بچڑے جی نہیں ہون پوزیشن کی ہے او دی ہون پوزیشن کی ہے مولا کھلا ہے بالکل کھلا ہے مار دائے شبیر استبل دے پاس سے نوکر ہاتھ بن کیا دن نہ جاوائے اور تو نفیس مزاج گھوڑا شاز ہو رہے لاجپال نوکران نے مخاطب ہو کیا دن ہٹ جاؤ میرا دور دا سنگتی ہے میں سر کے جی جی میں تیرا نوکر ہٹ جاؤ میرا دور دا سنگتی ہے
नौकर दीवारां ते चढ़ गए, शब्बीर अंदर आए, शराय साहब शब्बीर अंदर आए, नौकर दीवारां ते, घोड़ा शब्बीर दे पासे दौड़े। एक नौकर रवायत करदा मेरी जान निकल गई जदों घोड़ा शब्बीर दे पासे दौड़े। दौड़िए हुसैन घोड़े दे पासे टुरे, करीब आके घोड़े गर्दन झुकाई। सैयद मुंह तो जाके आदन क्यों मरे ने, अपनी ज़बान च रो के याद है तू जो मिलन नहीं आंदा। आया मैं सदके जाऊं और जवानी माने जिंद करीब जवान ने तो कंट्रोल रखे। मैं बैन कर लगा तू मिलन नहीं आंदा, मैं जरूर मिल सक, मेरा वादा है। नबी पाक ऐलान कराए इस जुमे ते मेरा हुसैन उस शाह और घोड़े ते सवारी करसी। दुआ मंग दिया वै इकबाल शाह नु मौला मातमी फरजंद अता फरमावे, अगले साल झोली इस पुत्र होवे इस मजलिस विच बैठा हो मेरे पास वेखी। ए जड़ा जुमा इस ते मेरा हुसैन उस घोड़े ते सवारी करसी। बंदे बड़ा रोके मौलाना ना शाह जोर है, उन्हें आख्या घोड़ा जाने घोड़े दा मालिक जाने, क्या करना। घोड़ा है, शब्बीर इशारा कीता है, घोड़ा गर्दन झुकाई। सैयद कन ते मुंह रख के याद है गोडी ला मैं तेरी जीन ते बाणा है। घोड़े गोडी लाई, शब्बीर जीन ते बैठे। हुण उठ टुर ते दौड़, त्रेवे काम घोड़े कीते। ले शब्बीर घर पता लग गया मेरी सैन दी आवाज है याली। मैं सुने वो शाहदौर घोड़े ते मेरा हुसैन बैठा है। जी ज़ारा मैं सुने घोड़े गोडी लाइए। जी ज़ारा मैं सुने हुसैन आखे ते उठ के टुर पे है। जी ज़ारा मैं सुने हो सके दौड़ते हो दौड़े। जे एक काम मैं अपने घर च वेखना चाहवा ते घोड़ा मेरे घरे काम करसी। इमाम फरमाया क्यों ना करसी, तेरा पुत्र चावे। असली मेरे वेख तेरा पुत्र चावे तो वो ना करे। घोड़े नु बुलाओ, घोड़ा दरवाजे ते आए। तवज्जो मेरे पास है, घोड़ा कदी भी गर्दन थल्ले नहीं करता, या पानी पीने वास्ते करता है या चारा खाने वास्ते करता है, वरना उसकी गर्दन इत्थे हुंदी है। जदन ज़ारा दी चौखट ते आए, अंदर आए ते घोड़े गर्दन झुकाई हुई, झुकी हुई गर्दन ते कान ते मुंह रख के शब्बीर आदन बाहर एक गोडी लाई। आ मदीना मोहम्मद आई, ए ज़हरा दी हवेली है ला दोवें गोडियां। घोड़े दोवें गोडियां लाइयां, शब्बीर सवार होए। त्रीजे चक्कर ते मुड़ते ज़हरा दी हवेली चाहे मेरी सैन चादर जौं ले आई। मेरी अगला दी आदि रज के क्या ते चादर सुना किदाई लह गया ते इन्हें चढ़ाए जिवें आज चढ़ाए। बदल गई यार रुती, बदल गए जमाने। मैं एक वैन करना जिस वास्ते पीर इकबाल शाह जिंदगी दराज होवी। एक वैन पीर जैगम अब्बास शाह जी तेरी नुकरानी दा पुत्रा वैन मेरा नौकर दी नौकरी कबूल फरमावे सैयदादे हो। पंजवें हमले ते हुसैन अपनी बहन दी ख्वाहिश ते जुड़े है। घोड़ा बाहर आया है, मैं थोड़ा वक्त जाया नहीं किया। घोड़ा बाहर आया, बुखारी सैयदादा घोड़ा रुक गया। इमाम फरमाया थक पे है। आधा थकिया नहीं, मैं भी तेरी ले आया, मैं तेरे तक सवाल करना। इमाम फरमाया घोड़ा बोल। घोड़ा अपनी जबान चाहता जेड़े अगे गए नो जींदे वापस नहीं वल्ले, तू पंजवीं वारी बहन दे खैमे चाहे वजह क्या है। सैयदादा जेड़े गए आनो मुतमिन ना हो, मुर्तजद मेरी ज़ैनब कल्ली है। मेरिया भैनी कलियां रह गई। चौरी अरशद जद आखिर मेरिया भैना कलियां रह गई। घोड़े गल की ना सुनी उसी नौकर दी अता है सैयदादियां दी, मेरी मजाल नहीं। घोड़ा दा काम दो ने, तू दोवें करना चाहना है ना। मैदान च नमाज पढ़ना चाहना है, नाने दा दीन बचाना चाहना। काम वंड ना लवीए काज़मी साहब, घोड़ा दा काम वंड ना लवीए। सैयदा दा मुर्तजिद किवें वंड लईए।
سیدہ دے تو میدان ٹر جا میں زینب دے خیمے دی راکھی کرنا کوئی شامی اندر نہ آوے بس ماریا گیا حسین ڈھال پہ رات میں وین جڑا اج کل کردہ پھرنا سناوان ممبر سید زادے دے حوالے کرا بیراد یتیم کٹھے کیتے سے گنتی کیتی سے ایک جاتے آکے رک گئی شہزادی یہ کونین دی دھی دی آواز آئی ہے لبابا کلثوم فرما میری سکینہ کن گئی کہ بی بی اشارہ کیتے سین اس پاسے مقتل دے پاسے زوار حسین شاہ یاد رکھ سے میں مقتل دے پاسے آئیے برا مارے گئے رات ڈھلی ہوئی ہے زخمی کاننے جدہ ڈر آئی عباس او مارے گیا کوئی شے نہیں ہر پاس سے دھوئیں اے بچی کیڈی دلیر تے بہادر ہے ٹردی آئیے انہیں چاہ بابے دے کوڑا کے شرائع صاحب بہ گئی ہے تے بہ کے نا زخمی ہاتھ زخمی پیو دے زخمی سینے تے لا کے روکے دی بابا میں ملن آئی ہیں روکے آدھی آنکھ کھول بابا کچھ بول بابا ٹبیاں چلک دی میں بڑی اوکھی آئیاں ٹبیاں چلک دی میں بڑی چودھری ارشد امام حسین ذاکر اختر صاحب اقبال صاحب پیر اقبال حسین شاہ زندگی دراز ہوئی علی شاہ مک گئی مجلس تلا گنگ زوار شاہ میرے پیچھے ملک مختار بیٹھائی اور دیگر بڑے ذاکر بیٹھے ہیں انہاں کے رکن والے مجلس مک گئی ہے فرد ثانی پھر پڑھ میں فرد ثانی پڑھیا میں کہ رو گیا دیا کہ کھول بابا کچھ بول بابا شمرے تو ڈر دی میں بڑی اوکھی آئی رو گیا دیا میرے کن بھی زخمی میرے ہاتھ بھی زخمی دھم رات پئی میں تینوں گھنڑے آئیاں رو کے بی بی آدھی چودھار دھوئے لبدہ نہ دھوئے سنی 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 چودھار دھوئے لبدہ نہ دھوئے چم کے سینہ دیئے تیری بہن ڈر گئی میں تینوں دسنے آئیاں رونیے بابے دی آوازی ہیں سکینہ مینوں میرے لان تو بعد حال سنا روکے آدھی سن حال بابا ویرج پال بابا سن حال بابا ویرج پال بابا شمرے نے سادے خیمے جلائے نے شیر بے شیر اور کوئی حال سنا اچھا رونیے روکے آدھی ہے بابے جن کے سکینہ آکے شام غریبا تو تھوڑا جا پہلے او گردن تیری تے جا خنجر چلائنے گردن تیری تے جا خنجر چلائنے اسے شخص بابا وے میرے دور لہائنے گجرات سفینہ پینتن پاک امام بارگاہ سیدزادہ سید علی رضا اقبال شاہ اور انہا شاگرد میرا بیٹا ہے ایک گواہی دیسی مک گئی ہے شیر تھے مجلس نہیں پڑھ سکے آگے شرائی صاحب و شیر کیڑائی میرے آقا دیوائی سکینہ مقتل چاہیے کدی اٹھ دیئے کدی باندھیے کیا پی کر دیئے ملن تے مینوں آئیے اے کیا کر دیئے پہی روکے یا دیئے جے سن سکے تو نچے دیا تے کو وچو کربلا دے بابا مٹی تو قاسم دے سیرے دے جڑا پھل میں جائنے قاسم دے سیرے دے جڑا پھل میں جائنے او پھل میں اکبر دے سینے دے بائنے ایران